बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद आई तई बोझलती सोज दिल है छुम वजान। अरफ आलमसै ईद छे आशकसै यारस रुस ईद कसै यार दद मोरनसै। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यासीन चैनल हिंद तरफ तह तमाम दोस्तन पन्न बायन कोड़न हमशेरन मौजन बुजुर्गन लकटन नौजवान बचन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु तो बे सारनी ईद मुबारक। तो अल्लाह ताला सिंद बारगाह मज रुत दुआ क्या सानि जुल जलाल सानि फरियाद रस सानि मालिक चानि बारगाह मज नाचीज चानिस बंद सुन योही फरियाद कि हर कह दिल करतन पन्ने लोल सि मुनव्वर। हर कुन दिलस मज बरत इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन मोहब्बत बरत सान दिलन मज अवलियान हुंद वलियन हुंद मोहब्बत बरत सान दिलन मज तो पान वन दित अकिस पे रहम कर कुत करता अता अस दित रलित मिलित रोजन तौफीक। ये ईद यीतन सानि खतर अमन खुशहाली हुंद तो खल कि अजीम बहार हेत इंसान दोस्ती हुंद बहार हेत माय तो मोहब्बत बहार हेत प्रीन पड़ित कर माय तो मोहब्बत लकट तो पत खी मोलस गसन तो कूता प्यार मोहब्बत पान वन आय म्यान पाक खुदाई तुथु मोहब्बत यीतन बे ग्रेजतन सानि मस्जिद औराद फतह सतन सह मौक ये सानि माजि बेन आंगन अंदर यथ माह मुबारक रमजान रूह आस कर तोत वातना तो बी कूता मधुर वक्त तो सह कूता सकून तो आय सानि जुल जलाल चानि बारगाह मज फरियाद चान बंदन हुंद क्या च सोन फरियाद रस ऐ वे कस वनो पन हाल सन हाल बोझ अस पे कर फन फजल करम तो सान पतमन बूफन गुनहन कर मगफिरत यमी ईद हंद पास माह रमजान के पास अगर कह बेमार तमिस सोज पे शिफा खान में शिफा अगर कह तंग दस्त आय सान जुल जलाल तमिस सोज रोजगार आय पाक परवरदिगार आलमीन अगर कह यथ आलमस मज वनकन लाचार बेबस तमिस सही फरियाद रस तम सुन फरियाद बोझ सन फरियाद बोझ सान मालिक आमीन सुमा आमीन। तमाम नाजरीन माई बरस लोल बरस अख सलाम बे तो दोस्तों फकीरी हुंद आफ्ताब हजरत शाही शमस फकीर रहमतुल्लाह अलैह फरमावन ईद आई तय यानी ईद हसा आई क्या आई ईद बोझ लती सोज दिल है छुम वजन यानी सोज दिल हसा आव तो मे वन अक दो पन्नस रहबरस मे दोस लक्चि ईज तो बज ईज क्या मानी बहरहाल तम कथ कर कम पहमत ज्यादा तम कथ कर तमिस खामोशी मज ज्यादा तो पत वो लकटिस ये अकिस ये शार्ट वोन पे कथ मज दोपन लकट ईद गई जिरबम तो बड़ ईद गई सिर पिनहम ये सिर पिनहमस इंसान मज ग सह गई बड़ ईद तो लकट ईद गई जिरबम। फिलहाल लकट ईद इन वाजिन तो शाही शमस फरमावन ईद आई तय बोझ लती सोज दिल है छुम वजान यानी सोज दिल हसा लकट ईद ये सात इंसान अत सोज दिलस महरम गसन तो पे सोज दिल अस सह कुत कर पैद तो ये सात तथ सिरस महरम गन ये जन जुल जलालन फरमो अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिम बस कर जबान से बंद ये सह तथ सिरस महरम कर ये सह पानस ब्रोह कन खड़ा कर। बहरहाल कयामत कि दो आयत वन तो मगर पीर कामिल हजरत जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमान मसनवी पाकस मज आजमाव ये सह नजर ये अल्लाह ताला सिरस महरम करी जबान हसा करी बंद ये सिर अस अंदर पोशित कर। शाही शमस अत मज फरमान पे बेस बंदस मज दपन शाही यूसुफ बे जुलैखा छाय थविन दर हफ्त खान माय अशकिन द्राय छाड़न आई वुच सा दर कुरान क्या मुदर अल्फाज लगित शाही यूसुफ बे जुलैखा कुरान अजीमस मज जिंदर यह जिक्र कर तो क्या हफ्त खान यो वो हफ्त खान यो हफ्त खान जुलैखा पहरावन तो यूसुफ साल कर तो अच वटित छाड़न। अगर तुम दोस्तों आज यूसुफ जुलैखा सीरियल तथ मोबाइलस पे अगर तुम वुचमुत आसो तो सह अच वटित तमिस ज्यादा छाड़न यानी वन यह समझाने खतर ओमुत सह गई ओन पे यूसुफ सदिस यह तलाशस मज तो ओन लागित वोन गि दिन यह शाही समसन तो यह बंद फरमूत बेस जाए बात मज वन ओन लागित वोन गि दिन यानी जुलैखा नेबर अचन गाश गोमुत कह बल्कि तमें कर अच बंद यानी ये दुनिया गाश अस होश माद परस्ती हुंद। फिलहाल वनो ये नेगेटिव सोचुक
امہ ہوش نش وچ تم أچھ کرن أچھ بند تو یوسف ژھانڈان یعنی پازٹو سوچ ژھانڈان پتہ یوسف کیا یوسفس کس ہیکہ وضاحت کرت سہ اخ حسن گنجک سہ خزانہ اخ یس نا تعریفن مز یی تکیاز یم سات مصر چو زنانو پتہ زلیخائے کہلو دپیس ژٕ کتھ گییکھ دیوان تیوت کیا قصہ چھ پتہ اونن دپیس سہ تل بتھ پہ نقاب رس کھنڈ تھوت تو تمو ژٹ پتہ پن اتھ یہ قرآن عظیم باوت کرن یوت حسن حضرت شاہ یوسفس تو ام سی دیوانہ گمت زلیخا مگر یہ پس نا تیتس کالس کی یوتس کالس نا زلیخا یوسف حاصل کور تی شاہی شمس یہ فرماون دپان شاہی یوسف بی زلیخا ثاوی تھوت در ہفتہ خان مایہ عشقن درائے ساڑنہ آئی وس در قرآن تو ام کیا کور یوسف سندس عشقس اندر تو عقل لبم جوانی یعنی یل تہ یوسف سن درشن انسانس گھان امس پہ جوانی نو یوان اگر یہ جسم شریر لحاظ بڑ آسان مگر اندر امس برابر یوان سوی لکچار اس امس لکچارس مز آسان یل امس امہ نورک مشاہدہ گھان یل امس یوسفس سۭتۍ ملاقات گھان کٲنٛسہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقس ہفتہ خانہ کہ ہا شاہی یوسفو یہ بیس جائے وونمت یہ سا یہ امی شاہی شمسن شنیا گھتو بوز مے پائی سنیاس لگت تور یمے ہفتہ خانہ کہ ہا شاہی یوسفو مکلن دشوار مشکلو بند بوز دردم کاکلو مکلن دشوار مشکلو بہرحال عاشق آسان اندس یہ سا یہ انتظارس مز معشوق سندس تو عاشقن پہ سوے ام سن دیدار عید آسان تو وۄنۍ نبر بارحق عید تو اخ کت ون بہ تہ دوستن یہ کہ عید ین اس مناو خوشحالی سان عید نبر تو مگر عیز ہند پیغام یہ مے پانس اتہ پسند آو تو تک مے ذوالجلال سن قسم تہ دوستن ست کر سہ بہ شیر مے آو اتہ پسند صدقہ فطر یعنی یہ کوٚر مے پانہ ات مارل تکیاز روزن وون سن ذوالجلالن دپن ات چھس معاوضے بٕے مگر ییٚلہِ تیُتھ روزدار آسہِ سہ گژھِ روزدار آسن تیُتھ اللہ تعالیٰ سن مومن تٔمِس چھُ ذوالجلالٕے معاوضہٕ بلا شک مگر یہ مے اتہ پانس نظرِ گوٚو 30 دۄہن روزٕ تھٲوِتھ تو پتہ صدقہ فطر اتھ کور مے سرنڈر ہر کُنہِ کتھ منٛز چھُ مے پننس ذوالجلالس برونٛٹھ کن سرنڈر مگر اتھ کور مے سرنڈر مے دوٚپ نسا واقعی چھُ برابر ذوالجلالن سٲنۍ عظمت وٲلۍ تہٕ شانہٕ وٲلۍ خۄدایَن ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد خیال تھوٚمُت صدقہ فطرس چھُ سُے معنی نیران صدقہ فطر گژھِ عیٖذ نٮ۪مازِ برونٛٹھ کرُن ادا تِکیازِ یہِ چھُ اَسہِ پیغام دِوان صدقہ فطر یہِ کہ أسۍ تھاوو تِمن لُکن ہُنٛد خیال یِمن نہٕ بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ آسہِ غریٖب غُربات مسکیٖن لٲنگہِ لیٚژ بٔڑ بُزرگ یِم مالیو ماجو ترٲیِتھ چھِ آسان ژھٕنمٕتۍ خبر کۭتیاہ چھِ دُنیاہس منٛز تِتھۍ یا اَسہِ چھِ ییٚتہِ اکھ سۄ نیبرِم یِوان تِم چھِ بِچٲرۍ ترٛپالن تل بسان ییٚلہِ تِہنٛز حالات چھِ وٕچھان تِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز تِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن ہٕنٛز تِم رنان کیٛاہ بِچٲرۍ کھٮ۪وان کیٛاہ بِچٲرۍ واہ تِمن کۭژاہ سختی چھِ ذوالجلالس چھُ معلوٗم تہٕ توے موٗجوٗب چھُ ذوالجلالن یُس یہِ حُکُم اَسہِ دیُتمُت چھُ صدقہ فطرُک تہٕ یہِ چھُ واقعی قابلِ تعریٖف یہِ چھُ سورُے قابلِ تعریٖفٕے مگر اتٮ۪تھ کیٛاہ ونے بہٕ کہِ یہِ چھُ آمُت برابر تھاونہٕ اوے ووٚن ذوالجلالن سٲنۍ دوٚپُن یِم ہسا چھِ روزٕ لٹکِتھ یوٚتام نہٕ صدقہ فطر ادا کرکھ یعنی یوٚتام نہٕ ژٕ ہر کانٛہہ پانس سۭتۍ رلایہِ ہن کُلس پٮ۪ٹھ چھُ پیغام یِہوے کہ ژٕ تھاو سا تِمن لُکن ہُنٛد خیال یِم ژےٚ بۄن چھِ اگر نہٕ ژےٚ تِہُنٛد خیال تھوُتھ پتہٕ پرتہٕ ژٕ دۄہس راتس نٮ۪ماز مےٚ چھنہٕ چانٮ۪ن نٮ۪مازن ہٕنٛدۍ گرٛین گژھان کینٛہہ ژٕ روز ژٕ دۄہس راتس منٛز پتہٕ میٲنِس عبادتس منٛزٕے کیٛازِ یہِ کوٚر پانے ذوالجلالن ثٲبت دوٚپُن اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بہٕ ہسا چھِسکھ تِم پنٕنۍ دوس بناوان تِمن سۭتۍ چھُس محبت کران یِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ احسان کرن یِم ہسا میٲنِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ رحم کرن بہٕ چھُس تِمن پٮ۪ٹھ رحم کران یہِ چھُ سون محبوٗب فرماوان تہٕ بہرحال ووٚن مےٚ بیاکھ بنٛد یہِ ہسا یہِ پجو مےٚ یتھ منٛز اتھ اگر بہٕ اتھ پوٗرٕ شاہِ شمس سٕنٛدِس بٲتس کرٕ وضاحت تہٕ یہِ گژھِ تیٚلہِ گٲنٛٹُک ویٖڈیو تہٕ آخری بندس منٛز چھُ شاہی شمس فرماوان اتھ دپان دمہٕ دمہٕ شمس فقیٖر زیٖرو بم آو بوزان یعنی یہِ سٹاٹس ووٚنُن تی ووٚنُن بیٚیہِ سِر پٲٹھۍ ژاو ظُلماتس تہٕ چٮ۪تھ درٛاو آبِ روان لبن اتہِ حیٲتی کیٛاہ آب چٮ۪تھ درٛاو تہٕ سُہ چھُ سِر تتھ ووٚن مےٚ گۄڈے تتھ چھُنہٕ وضاحتٕے ہٮ۪کان گٔژھِتھ سُہ چھُ کینٛہہ نہٕ سۄ چھِ عاشقن پاے چٮ۪تھ بہٕ درٛایوس لب گٔے نہٕ ترے یہ دریا سرتا سرے شاید چھُ تمکُے بند یعنی شاہی شمس فرماوان دپان مےٚ ہسا درٛاوس امہِ مٲے خانہٕ منٛز مۄے چٮ۪تھ مگر لب نسا گٔیم تر کینٛہہ تیٛازِ گٔیس نہٕ لب تر کینٛہہ سُہ مۄے چھُ یِوان چشمو سۭتۍ چنہٕ چانٹہِ سۭتۍ چھُنہٕ سُہ مۄے یِوان چنہٕ کینٛہہ
چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ گِلاسو وٲرۍ چیوٚن کینٛہہ بلکہِ سُہ چھُ یارٕ سُنٛد حُسن ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِس حُسنَس پٮ۪ٹھ نظر پیٚیَس تہٕ چوٚوُن چشمو سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد حُسن وٕچھُن سُے گوٚو چٮ۪تھ بِدرایوس لب گٔے نہٕ تَرٕنۍ تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ چھُ یہِ فرماوان کہ چٮ۪تھ درٛاو آبِ روان سِر پٲٹھۍ ژاو ظُلماتَس تہٕ چٮ۪تھ درٛاو آبِ روان اَمہِ یہِ ہسا یہِ ظُلمات منٛز یعنی یُس زَن لَیلۃ القدر چھِ وَنان تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛوو مےٚ یَوٕ اکھ ویٖڈیو سُہ آسوٕ تۄہہِ دوستو بوٗزمُت کہ لَیلۃ القدر گٔے کیٛاہ تہٕ حضرت رحیٖم صٲبِ سوپور رحمتہ اللہ علیہ تہٕ یِہُنٛد تہِ چھُ پوٚر مےٚ اکھ بنٛد سٹاٹس کہ عرفہٕ چھُ یہِ عالمسٕے عیٖد چھے عاشقسٕے یارس رُس عیٖد کسٕے یعنی یہِ تہِ چھُ یی وَنان رحیٖم صٲبِ سوپور ہر کانٛہہ عارف چھُ یی وَنان عرفہٕ اتھ انتظاری منٛز ہسا چھُ پوٗرٕ عالم کہ عیٖد چھِ مگر عیٖد چھِ عاشقس کِتھ کٔنۍ چھس ییٚتہِ ییٚلہِ تٔمِس یار آسہِ اگر تٔمِس یار سُنٛد مُشٲہدٕ اوس گوٚمُت پیٚیَس یارس پٮ۪ٹھ نظر یار سٕنٛدِس حُسنس پٮ۪ٹھ پیٚیَس نظر یار سٕنٛدِس آسنس پٮ۪ٹھ پیٚیَس نظر تہٕ چھس عیٖد پیٚیَس نہٕ تٔمِس کِس عیٖد تَوَے ووٚنُن دوٚپُن یارس رُس عیٖد کسٕے کٲنٛسی نہٕ وۄنۍ چھُ اِنسانس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ یہِ کتھ بنایہِ پنُن یار تِژھٕے چھِ أمِس عیٖد تہِ آسان اگر أمۍ ذوالجلالسٕے اوس پنُن سورُے کینٛہہ مونمُت تہٕ تیٚلہِ چھُس تٔمۍ سُنٛدٕے تیٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِس آسنس پٮ۪ٹھ پیٚیَس کینٛہہ نظرا تِکیٛازِ نزدیٖک چھُنہ ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن فرموو دوٚپُن ییٚلہِ ژٕ نٮ۪ماز لاگکھ اللہ اکبر دپ بہٕ چھُسَن وٕچھان موٚٹ کٔنۍ چھُ وارٕ کارٕ وٕچھان چھُس نہٕ عاشقو وٕچھ اَدٕ یہِ کیٛاہ اللہ ذوالجلال تھٲیِن اَسہِ سلامت کینٛہہ ژُرٕ ما چھُ کینٛہہ موٚٹ کٔنۍ چھُ تہٕ تِم چھِس وٕچھان عاشق تہٕ تِمن چھِ عیٖد گژھکھ نہٕ آسٕنۍ تِم چھِ خۄش تہٕ خۄشحال تِکیٛازِ تِمن دیُت ذوالجلالن بشارت دوٚپُن یِمن دِیِو خۄش خبری یِمو ہسا ووٚد میٲنِس یادس منٛز غلبہٕ یِمو کٔر غلبہٕ عٲجزی رُکوس قیامس منٛز ژھوڑُس بہٕ یِمو وۄنۍ دِیِو خۄش خبری ولہٕ سوفہٕ یوٗتی کر رۄبُکہٕ فتر دعا یِمن کر بہٕ تی عطا ییٚمہِ سۭتۍ یِم خۄش گژھن تہٕ کرُن چھُکھ عطا برابر چھُ تی چھُ رحیٖم صٲب وَنان یارس رُس عیٖد کسٕے یعنی أمۍ اوس یار وٕچھمُت رحیٖم صٲبن تہٕ یہِ اوس پننِس یارس سۭتۍ آسان تہٕ اللہ ذوالجلال بوٗزِن کہِ اَسہِ تہِ گٔژھِنۍ أمِس پٔزۍ یارس سۭتۍ مُلاقات یتھ پٮ۪ٹھ ییٚتھۍ بٔڑِس دۄہس پٮ۪ٹھ یِوُن بوٚڑ دۄہ چھُ تہٕ ذوالجلال بوٗزِن کم کیٛاہ گژھِ نہٕ خزانن کہِ اَسہِ تہِ کٔرتن تتھ سِرس محرم یتھ پنٕنۍ عاشق کٔرِنۍ یتھ پنٕنۍ مومِن کٔرِنۍ یتھ پنٕنۍ ؤلی کٔرِنۍ اولیا کٔرِنۍ کم کیٛاہ گژھٮ۪س خزانن عظمت چھس شان چھس ربوبیت چھس پنُن آسُن چھُس کُن فیکونُک مٲلِک چھُ سون ذوالجلال تہٕ آز بٔرتن سٲنۍ سیٖنہٕ تہِ سٲنۍ دِل تہِ پننہِ محبتہٕ سۭتۍ تہٕ آیہِ عظمت والہِ تہٕ شانہٕ والہِ خۄدایہِ چانہِ بارگاہہِ منٛز چھُ بیٚیہِ یِہوے دعا کہِ عالمس ہاو خۄلقہِ عظیٖمُک بہار انسٲنیتُک بہار ژۄپٲرۍ پھُلراو انسٲنیتُک گُل یتھ عالمس نفرتن چھُ نال گوٚلمُت عالمس آیہِ میانہِ ذوالجلال میانہِ خۄدایہِ چٲنِس أمِس ناچیٖز بن سُنٛد فریاد چھُ چانہِ بارگاہہِ منٛز ژۄپٲرۍ انتہٕ وۄنۍ یتھ محبتُک بہار خلوٗصُک بہار انتہٕ ماے تہٕ محبتُک بہار انتہٕ بیٚیہِ سُہ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ سُہ وقت ییٚلہِ اکھ أکِس سۭتۍ ٲسۍ گٲنٹہٕ وادٕ ٹایم گُزاران گوٚو کوٗتاہ بِزی وٕنکیٚن اِنسان رِشتہٕ دارس چھنہٕ رِشتہٕ دار سٕنٛز پتہ یارس نہٕ یار سٕنٛز پتہ شُرٮ۪ن نہٕ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز پتہ شُرۍ آسان أکِس کمرس منٛز موبایل ہٮ۪تھ مول موج آسان بیٚیِس کمرس منٛز یہِ بدلٕے رنگاہ روٚٹ زمانن برونٛٹھ یُس سُہ وقت اوس أکسٕے کمرس منٛز ٲسۍ آسان گرِ 6-7 بٲژ شۄنٛگِتھ تہٕ کیٛاہ محبت اوس اکھ أکِس کُن ٲسۍ وٕچھان تِکیٛازِ اکھ أکِس بُتھ وٕچھُن چھُ اے دوست معراج ییٚمہِ دۄہ ژےٚ فِکرِ تری اے میانہِ بایہِ بہٕ لگہٕ یژھے ؤنِتھ یہِ کس چھِ أسۍ بُتھ وٕچھان تمہِ دۄہ یی چانہِ زندگٲنی نوٚو بہار اکھ تمہِ دۄہ وۄتھنٕے ژےٚ سٲری پردٕ تھوٚد تہٕ ذوالجلال بوٗزِن سٮ۪ٹھاہ جلد تُلِن سانیو چشمو پٮ۪ٹھ تِم پردٕ تھوٚد یِم اَسہِ غفلتٕکۍ پردٕ چھِ پیٚمٕتۍ نفرتٕکۍ پردٕ چھِ پیٚمٕتۍ حسدٕکۍ پردٕ چھِ پیٚمٕتۍ تکبرُک تہٕ ریاکٲری تہٕ گُمنڈی ہٕنٛدۍ پردٕ چھِ پیٚمٕتۍ تھٮ۪کہٕ تھٮ۪کٕکۍ پردٕ چھِ پیٚمٕتۍ زیبہٕ زینتٕکۍ پردٕ چھِ پیٚمٕتۍ یِم ہٹٲیتن سُہ ذوالجلال تہٕ اَسہِ بنٲیتن نرمل صاف تہٕ پاک یِہوے چھُ فریاد چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو منٲیِو خۄشحٲلی سان یہِ تہٕ مگر یِم پانس بۄن چھِ تِمن ہُنٛد تھٲیزیو برابر خیال صدقے فطر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونہٕ بہٕ سُہ کٔرزیو عیٖز نٮ۪مازِ برونٛٹھ ادا تہٕ یہِ ویٖڈیو تراون بہٕ انشاء اللہ رحمان عرفٕکۍ دۄہ 4 بجہِ آسہِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ چلان تہٕ پتہٕ اگر تۄہہِ دوستن آوٕ پسنٛد تہٕ کوٚمٹا لیٖکھزیو اردوٗ پٲٹھۍ تہٕ راے لیٖکھزیو تہٕ بیٚیہِ لیٖکھزیو سٲنِس حقس منٛز کٔرزیو اللہ ذوالجلال سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز رٕتۍ دعا پوٗرٕ قومس متعلق اسہِ متعلق تہِ تہٕ چلو تیٚلہِ ٲسِن اجازت السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.